नमस्कार फाइनान्स गुरु सागर यूट्यूब चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज प्रसंग हूँ घरे बसी आम केमी मासक 50,000 टका पर्यंत इनकम कर पुणी बिना कौन माइंड खटई आउ ता सहित बिना कौन अधिका टाइम इन्वेस्टमेंट किंतु हाँ मुझे वीडियो स्टार्ट रू कहूँ जहाँ पाखे 60,000 टकर अधिक कैपिटाल अच्छी से आसନ୍ତୁ 60 ରୁ 70,000 जाकर टंका अच्छी से ये वीडियो देखूँ नचे जो पाखे ना तो प्रथम जातु आप रोजगार करेंगे तापर आसी वीडियो टी पर देखने ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦଉଛି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ କଥା ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ମୋର ଯୋଉ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ପାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ କରୁ ବା କ୍ୟାପିଟାଲର ଗେନ୍ କରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇପିଓ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ନେବି। ଯୋଉମାନେ आईपीओ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୋ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବେ आईपीओ କଣ। ତ आईपीओ ରୁ ଆମେ କେମିତି ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନୂଆ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥାଏ ତ ସେ ଏନଏସି ପିଏସସି ରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ସେୟାର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିକି କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଏ ସେବେ ତାର ପ୍ରାଇସ କିଛି ଲିଷ୍ଟିଂ ଗେନ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେବେ ତାର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରାଇସ ର ଭ୍ୟାଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲା ତା ପ୍ରାଇସ ର ଭ୍ୟାଲୁ गोटे सेयार पिछा 110 टका है ताले आपको से गोटे सेयार आपको 10 टका प्रॉफिट है मात्र 2 ରୁ 3 दिन भितर बिना कौन झंझट रे बिना कौन रिस्क रे आपको सही दिन ही बिकी जावाई पड़ आपको सेयार आपड़ कहे बेसी लोभर मुझे रही कि आगू आहरी प्राइस बढ़ो से दायी मुझे जी मोर ज्ञान अच्छी मुझे कही कि मासक 50,000 टका पर्यटन इनकम करें मुझे मिछ खेच कहीकि मुझे आपको कहनी आपण लोभ आपण रिस्क आपण टंका आपड़ जिते लोभ करेंगे हो जाए काली तार प्राइस कमी जाए से कह अरे सागर सार कहते कि प्राइस आमर 50,000 टका हम उल्टा आम क्षति होगा कितु मुझे कौन कहूँ आप लिस्टिंग दिन ही बिकिकी चलीजे लिस्टिंग दिन भल प्राइस रे आपड़ बिकिकी बाहर जातु आप प्रॉफिट बुक कर चली जातु। तो आप कहे केमी आईपीओ रू आम एत टका इनकम कर देखो एबे वर्ष को 365 दिन रू आप देखिए 400 रू अधिक आईपीओ लिस्टिंग हो प्रतिदिन सॉरी प्रति आनुआल तो प्रतिदिन कौन ना कौन आईपीओ शेयर मार्केट रे लिस्टिंग होती तो आपको सही मोमेंट को कैप्चर करने पड़ो जदि आपण मानकू अलटमेंट मिलगला ताले लिस्टिंग गेन रे ही आपण लिस्टिंग गेन दिन ही आपण से आपण प्रॉफिट बुक करी सेठू बाहर जान। तो एबे कहबे अरे आईपीओ तो अलटमेंट मिलूनी बहुत ओवर सब्सक्राइब हो जाउची हमहु तो अलटमेंट मिलबनी होउची तार उपाय भी कहू मु निजे भी से उपाय करू आ मासक पैसिव इनकम जरिया मासक 30-40 हजार मु भी इनकम करनु मु मोर प्रोफेशनल काम छाड़ूनी ता बाद मध्य मु एथरो इनकम करू साइड इनकम। देखो आप कौन करेंगे ना आप माँ होगा बापा होगा कि भौणी होगा निजर वाइफ होगा पान कार्ड रे आप डीमार्ट अकाउंट गोटे गोटे खोली दिखाँ डीमार्ट अकाउंट बनवा तो फ्री आपड़ केमी ग्रो रे डीमार्ट अकाउंट बनवे मोर पछ वीडियो देखिए पूरा आपको टेक्निक कर गाइड करमी ग्रो रे डीमार्ट अकाउंट बनवे पूरा फ्री। तो बनइले आपण पाखे मुझे कौन कही आप 60,000 ରୁ 70,000 टका थी दरकार आपड़ कौन करेंगे ना आपण से आईपीओ रे आपण 4टी डीमार्ट अकाउंट अप्लाई करने तो गोटे जगह अप्लाई कले तो आपको अलटमेंट मिलबार चांस बहुत कम किंतु 4टी जगह कले क्या ना क्या तो अलटमेंट मिल जाव आपड़ जब 3-4 दिन भितर जब से आईपीओ रे लिस्टिंग गेन 5,000 भी है कि 4,000 भी है आपड़ जब एमती मासक जदि 10टी भी आईपीओ रे आपण अलटमेंट आपको मिल जाए ताल आप 50,000 टका हो गला बिना कौन रिस्क रे। तो आप प्रथम जातु आप फैमिली मेम्बर 4 कि 5 जन जेतन कर भी आप पान कार्ड नहीं आप डीमार्ट अकाउंट बनातु तापर अलग अलग डीमार्ट अकाउंट रू आप अलटमेंट अप्लाई करूँ जब आपको अलटमेंट मिल जाव तो लिस्टिंग गेन दिन ही आप बाहर जातु आप प्रॉफिट बुक कर आपड़ कहे एमती सब आईपीओ कौन लिस्टिंग गेन होगा आसे नाई 90% आईपीओ लिस्टिंग गेन होगा आसे 10% आईपीओ लिस्टिंग माइनस को जाए। तो आपको ध्यान देवाई पड़ो क्यों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होती सही आईपीओ ही अप्लाई करेंगे मानतु 100टी सेयार नहीं कंपनी आसला 1000टी लोक अप्लाई कर आईपीओ को जी जिते ओवर सब्सक्राइब से लिस्टिंग गेन चांस अधिका ता सहित आप जीएमपी देखिए जार जीएमपी जिते अधिका से आईपीओ लिस्टिंग हमारे गेन से अधिका आप गूगल चाहिए नॉर्मली सर्च कर देखिए से कंपनी आईपीओ जीएमपी केते अच्छी जो कंपनी जीएमपी हाई आप कंपनी आईपीओ अप्लाई करेंगे मुझे आपण सामने मोर एडिटर
ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ଖୋଲି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଏଡିଟର ମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ଖୋଲି ନେଇଛି। ଗ୍ରୋ ଆପ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇପିଓ ର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏଇ ଆଇପିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଗୋଟେ ଆଇପିଓ ରେ। ତ ସେ ଆଇପିଓ ରେ ଆପ୍ଲାଏ ବୋଲି ଦେଖଉଛି। ତା ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ ର ଅପସନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଓପନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଯେତେ ସାରା ବି ଆଇପିଓ ଏଇଠି ଓପନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ତ ମତେ ଯେଉଁ ଆଇପିଓ ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ମୁଁ ଯୋଉ ଆଇପିଓ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ସେ କ୍ଲୋଜ ହୋଇଛି ତାର ଲିଷ୍ଟିଂ କେମିତି ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ବି ଆଇପିଓ ଏଠି ଲସ୍ କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ 7%, 8%, କିଏ 10%, କିଏ 45% ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇପିଓ ରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆପଣ କେମିତି ଲିଷ୍ଟିଂ ଗେନ୍ ଦିନ ହିଁ ବିକିକି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରି। କାରଣ ପଛରେ ଆପଣ ମୋ ଦୋଷ ଦେବେନି କି ସାଗର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମର ଉଲ୍ଟା ପଇସା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସ ରେ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ କି ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ମୋର ସୁଜେସନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫରମେସନ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିଗଲା ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇପିଓ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ମୁଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। କାହିଁକିନା ଅଧିକା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଲଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା ସେଟା ଓଭର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଇପିଓ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟିଂ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବି। ଲିଷ୍ଟିଂ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ବିକି ପ୍ରଫିଟ ବାହାରିଛି। ମାସକୁ ଯଦି ମୁଁ 10ଟା ଆଇପିଓ ବିକିଦେଲି 5,000 ଯଦି ଇନକମ୍ କଲି 50,000 ଟଙ୍କା 50,000 ନଉ 40,000 ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି, ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିଲାନି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲଗେଇ ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଖଟେଇ ଆପଣ ଏଠୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିନେଲେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାସକୁ 50,000 ଇନକମ୍ କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ କେହି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟଙ୍କାଟେ ବି କମେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋର ମତଲବ ହିମ୍ମତ ବଢାଏ କି ହଁ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ କି ହଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କେମିତି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ତରିକା ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।